Oh, chinelos oh. Ha? Kinakain nyo? Mushroom? Yung mushroom? Oo. Putik. Ay, madalas ah. Yan, dahan-dahan ah. Yung dulas dito, diretso pa rin eh. Wala na ano eh, wala na second chance eh. Mamaya nasa tuhod dyan. Pag tumakas tangin na pa. Patay ka. Yung mga naka-slides na tayo na, nandito mamaya yun. Wow, eh, patay. So ganda. Hap. Doon pa